Diri ra ko. Pons, mawan. Busy garo to. Ano si Badiliano? Ano man to nga moapas kay nagkumpra sila dayon ganina pag human. Edwin Orang no Pelicano Chu Kungun at si Barite. Mga referee Ubunsan Kalyo and Oo, okay, stepping. okay. Stepping na ganito. Correct. Right for the first quarter, 4 minutes. Zero to Captain Paul, number 10, RR. Shoot to Kungon. Good for to, Mr. Kungon. Diretso man. Hawon. Tumira sila, good for 2. Balos diretso. Kana. Wow, kasi may hawon. Tumatakbo na naman ang good for 2. Yes. Ilkanon. To 2. Q. Barite. 15 to shoot. Urag lumabas. Rebound by Hawon. Hawon to Reyes. Intercept by Barite. Last touch 2. Score 2-4 RR. Okay, manipat ko ang siupaw. Tumira. Mr. Montiliano. Ay, last touch. 22 shot clock. Kungon to 2. Dominates at 41. Urang sa ilalim. Good for 2. Orang-orang. Bapone kay pikas-pikas pag. Tersit by Pelicano to Barite. Barite to Cho. Cho ay. Tigna. Tersit by Reyes. Tersit by Urak. Ay. Tersit by Montellano. Hawon. Score 94 RR. Domination 6. Pelicano ay muntik na. 4 sigal shot lang. Urak. To Barite sa ilalim. Wala. Rebound by Pelicano. Good for 2. Ni si Pelicano. Size 9 RR. Deep. 144. Reyes. 14 sigal shot lang. Montellano. 10 to shoot. Hawon, wala. Rebound ni Hawon. Montellano naman sa 3. Wala. Rebound ni Tapa. Pinsi Breval by Mr. Nitapa. 1-19. And the first part of first quarter. Urag, may foul. Number 3, Montellano. First personal foul, Montellano. Ay, si boss. Abi ko si Urag. First team foul. 14 sigal shot clock. Shoot. Wala. Wala pa gani. Fail to shoot. Wala, sige, ayaw pag. Urag. Barite sa ilalim. Out. May foul. Is foul rip. Number 3 again. Montellano. Second personal foul. Montellano. Uy. Last 57 seconds. Ay lang kayo. Dungot boss. 2. O, kada!
55. Ay, may foul. Kana jud. Osval Rep, number 16. Hintapa. 14 seconds na, last 53 seconds. Third team foul sa RR. May free throw dalawa kay Wala! Barite, goal forward. Score, Onsi City. RR. Naman ay sa pikas. Ay, Wala! Nindot ni, kay naay mga fans parehas. Wala! 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 Sa meron, sa wala! oh. Wala, rebound by Hawot. 50 seconds. Race sa ilalim. Nice! Time out, Urag. Last 45 seconds, score, 3C City. 13-7. RR. RR. Abot. Ay, free throw man no? 40. Wala! Da. Oh. Last 36 seconds, 15 seconds shot clock. Ha? Atu-atuan niya din ay. Barite. Wala! Wala, rebound by Tapa. Last 30 seconds. 25. Ayo sa 15 to shoot. 20. ay! Pagguroy. 16. Barite kay Urag. Good punto. Ano di shot na nima? Last 6 seconds. Pila na score ane? Di ba? Shot! Buzzer Peter! Counted oy! Red, sabi red. Counted! Lain po. Counted. Counted! Score. 15, 9. 59 RR. Okay, time for Sila first. Second five. Ay, second 5 ay. Anong second quarter man? Awot to Maligro. Maligro to Mira. Shot! Wala, rebound by. Ay! Game. Nice! Woohoo! Ay, nanangot na may daan. Patalin nyo. To Barite. Barite to Mira. God for 2. Grabe, bawi bay. 3 minutes and 29 in the first quarter. Awot. To Sulagat. Ay, intercept by Barite. Sulagan, sulyan. Barite. Wala! Patalino to Apala. May tawag. Usparet. De Valeres. Number 47, first personal foul, first deep foul. Score, Otsi, this is Zene. Lain nag-apili. May pretro binigay kay Mr. Akala, number 26. Wala. 25. Wala. Akala. Akala. Warning for penalty ang RR. Good for one. Score, Lucy, this is Zene. 5 lead by RR. Hawad, wala, rebound by Barite. Barite lang kita kapasahan. Bibihon ram nila bay. Ihalas. Ihalas to Patalino. 15 to shoot. Talino to Roque. Roque. Pasa kay Akala sa ilalim. Wala, rebound by Barite. Good for 2. Ay, Ginoo. Kamay na lang. Tatlo na lang ang lamang ng RR. Hawot! Ay, may tawag. Pawit. Osmang. Number 10. Patalino. 14 seconds. Shot clock ang nabilin. First personal foul. Patalino. First team foul. Unang free throw ni Awol. Good line. Score 14. 18. Injal yan, kulang na rin. Huwag may mag-scoreboard na rin.
Good one again. Score, 19-14. Ihalas. Rocky, pasa kay Akala. Wala pa rin. Ibaw na yung Rocky. May foul. Kuya Gaga. Kuya Gaga. Diyan na raw. Number 47. Penalty na rin, penalty. 47? 47. Hinay lang pa. Ha? Dines ang mao. 47 ka rin. Saan na yung number niya? 16 mo ka. 47 ako na siya. Sigan sila bang Lali master. mo na 47 ako na iyahang kuhan iyahang Di ba, jersey Nes? sa bigas ba? Wala. Ayan Ola ginagamit free throw ni Rocky. Good for one. Ah, 47 ang na iyang kuan. Score, 19-15. My last free throw. Binigay. Wala. Rebound by Galeres. Awon. Troy, my foul. Uspa Rip, number 9. Dali ara ko na. Odo. Tanaw. Rocky. Tanaw ko Ay, sa barite. iyang jersey. Rocky. Oy, double rip. Double. Tuhay lang uniform number. Do, technical, dubuhat ka nine. Salmonasan na. Shot! Shot! Nice. Kedua. Shot isa, boss! Shot! Shot! Ay! Yung igaga! Ay! Ay! Shot! Awon. Ay, last shot. Dua, rep. Penalty one. Penalty kay Penalty Duhan one. number... Dua yung number oh. Duha Dire, number dire, 9 dire. nila. Number 9 nila, Duha. Dire. Penalty one ah. Naado na sa ato ang papel nga no double number. Wala sida niya, okay. Wala sida. Dapat diligin na sila magpuyog. Dito ba ang official Number ba? 9 sa Pikas. Ayaw na, hinay na montol. Nadya bulan yun. Dili kaya, dili na ito i-double ang number. Shot! Shot! Good one. Ay, tara. Ay saraday. Tara siya, pinaldiwan na siya. Abe kong napulo ya. Okay, score by 21-15. Next man played by RR. Wala! Rocky. Ihalas. Inuka! Okay, travel tayo Travel siya. na! Nice! Committed by Alas. Award. Guarded by Patalino. Shot! Sulban. Golden Wow! Sulyon! Score by 23-15. Ay, patayin si Barite! Barite. Ayaw ka magpal na! Doon ka lang! Doon ka lang! Ayaw! Wala! Wala. Rebound by Akala. Wala! Ayaw! Pass break na naman. Nanila ka. Ball. Boto. Nani? Award. Ah. 1-18. Dahil si Suilan. Dahil mo nagsuot siya. Gawas ang gila, oy. Oh, na! Kay ang Litson. Score 15-25. Ang Litson. Aral. Ga, doon ka lang! 16 seconds shot clock. Ayaw 16. lang kilabot! Doon ka lang! 1-9. It's raining. It's Doon para! Doon pa! Barite, good for 2. Vehicle sa play, last 58 seconds. Likod. 50. Nice. 52. Sulyane. 45. Doon pa lang! Wow. My God. Aw. Nabangga siya, oy. Number 15. Maligro.
Penalty na, penalty. Nabangga siya here. Pero Last kaming banda 42 seconds. First personal foul, Maligro. Wala! Unang free throw, good for one. Sige, sige, permanente ha. Pulo, sir! Pulo! 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 Wala, rebound by Hawod. Dagan! Dagan! Oh, tara! Yeah, beres. Ay, pasa. Isa may gipasahan. Bye. Akala. Kala mo lang. Barete. Wala. Last touch. Nag-ilog na sila. Gintama. Last 26 seconds. Nag-ilog. 14 seconds shot clock. Barete to Akala. Ay! Kapwa, ay kapwa. Alego, good for two. Last 15 seconds. Oh, kana! Kana! Oh, kana! 8. 1 seconds. Good for two. Time for the first quarter. End of the first Score. quarter. 3-1 18. 31-18. RR. 18, 31. 31-18. Second quarter. Second quarter pa. Four. Pelicano. To Patalino. Pelicano to Pasa kay Barete, Tomera. Good for 3 points. Score. 21-31. 10 points lead. Tomera na 3. Ay, kasi yan, Ay, may foul. Foul rep. Number 9. Sulan. Sulyan. Ay, may foul. Maligro. Maligro. Barete. Sa ilalim, wala. Rebound pa rin Barete, ay. Na Sulyan. Usparet. Sulyan. Number 9, Sulan. Third personal foul, Sulan. 13 fouls. Second pa Oh, man second siya. pa, Sulan. Second pa man siya. Tulo na dili, oh, nakarecord. Wala. Last foul na kanina. Ah. Barete. Sa ilalim, good for two. May kasama foul. Sulyan na po. Usparet. Counted. Number 3, Montiliano. Tulo na. Montiliano. Tulo. Third personal foul, Montiliano. Uy, ginaw ko na fall trouble na inon sila. Gan? Warning for penalty. Wala! Wala! Impacto Torres. Reyes Telalim. Bago po ito. Impacto. Score. 3-3. 5-3. 10 point lead by. Wow! Set by. Nice man! Mostek na. Wakagukod! Ka! Ay, cons! Wanagukod! Wala! Good for ito. Screener! Good for ito.
El Quintlin ng Gabon. Kurkon, gol po to. Maleno. Wow! Grab, balos-balos, Score, Roy! try na city. Urak. Tukon-kon tumira. Wala, rebound by. Sarili sa lalim. Gol po to. Sila Radwan! Inilugay! Grabe ba? Hatag! 15 seconds yan lang. Race tumira. Short! Rebound by. Wala. Ay, di pa mo. Gol po to. Ay, pasa di ay! 1 and 35. Matay si Urag, Sulyan! Si Konkon! Si Konkon! Si Konkon! Pakasli si Konkon! 10 to shoot. Urak. Gol po to. Rapay. Score 39, 31. Uy! It went lead by RR. Oy, kabayo! Nasa yan! Gol po to. Wow! 10 point lead again. 1 and 59 seconds. Mas pasa silang dulaw, gihangak ko. 31, 41. 55. Bay, pangasawa si Urag, bay! Si Konkon, oh! Ay, Kwan! 50. Gol for 3 points. Tulan. Ay, sulan-sulan! Sulan! Wow! Nice, Doma! Gol for 2. Third. Kuya, wa man na nila ang mga konoy, wa may miss? Sana! Itsa! 5. Time for the birthday. Second quarter 5. Oh, automatic. Dua. Score Score. 36. 43. 36. Oh, sunod ang 5. Oy, labaw ra mong pito, Oh, ha? automatic. 5. Second 5 sa Ito second yung naabot ko dito. Sisa man yung naabot. Umawan. Umawan. Oh, pasudla si Umawan. Pasudla. Kasulod si Umawan. Unsa man na? Unsa man na, pre? Sige. Kasapot! Kulang-kulang! Siyempre, magulong tong buhay ko. Ay, ano? Ay, magalang ko. Yan, kabalo pa magkulang. Ay! Dagan! Dagan! Ay, ginawa ko Diyos ko lang! Go, go, go. Naragot sila silid kalipog. Nalilibog at nalilibog talaga sila. Akala. Go, go, go. Akala mo lang wala, pero meron, meron. Ah. Wala, still. Ihalas. Tubarete. Ay, sayang. Wala mag... Yeah, pop. Dia bro. Waktu tu awal wala. Umawan, tumira. Wow! Fourteen to shoot. Dagan, kuya! What? Bagaimana Wala. akala? Akala! Barete. Ay, Ay, Palmares.
Number 11, Regis. Holding. Penalty na, penalty. 47, 38. Second period pa ni siya last. Boss, ayaw i-shot, Dali. boss! Wala! Wala! Ay, Goal for one. Ano man na-shooter, mangguna siya? ay sige, shot na lang! Fight, fight, fight! Fight, fight! Fight, fight! Piso na piso. Goal for Oh. one again. Shot Score, kanino? Corinta City, Corinta. RR. Wala, 7 points ra. Paula, God! Paula, Paulo! Ay, that's Pintaba. Time out. Urak. Edwin Pitts. Dave. Isa mo. Last 2 minutes and 8 seconds. Ila daw lang. Barete. Guarded by Reyes. Barete. Rocket. Barete. To Ihalas. Came to shoot. Ihalas tumira ang 3. Good for 3 points. Ihalas. Ihalas dyan. Ala! Imuha na to, Col! Ay! Award. 15 to shoot. Ref. Sus! Kasayang dong! Akala po Barete. Wah! Barete. Ay! Oswald Rep. Foul ka to. Number 11, Reyes. Penalty na rin. Penalty. Dili to. Kuhan to. Second personal foul, Reyes. Paghinay ra, oy. 14 seconds shot clock ang nabilin. May unang free throw biniga. Dalawang free throw. Una. Wala! Wala. May 4-point lead by R. Lupat na lang di ay. Ibali, ako rin! Nabali! Kaduha, palihog kong lukso. Nabali! Nabali! O pa sila shot sa kaning kuan. Goal for one. Hala, tulo na lang. 3-point lead by R. Score mo, score! Humawan. Wow! Ito, humawan. Kana, sige. Dali din legend ng New Carolina. The legendary. 15 to shoot. 1 and 10. Walay foul, walay foul, walay foul. Akala. Wala. Libahan by Hawod. Score, score! Hawod to Libato. Stop! Humawan na naman. Ay, sus, kino! Ay, imo na lang ang tagi-shot tong! 50. Wow, wala! Ugialas. Good for two. Last 45. Gusto. 40. Ay! 5. Ay, sus, dili. Ay, intercept by Lago. Last touch. Last 25 seconds. Wala mang 46, 47. bawan ba? Di siya makabantay. 1-point lead. Ay, dili ba? Dili man siya makabantay pag kaning... Ha? 49, 46. Kaning anaan na siya bola ba? Di siya makabantay. 49, 46. Sabay man mo sa kalaban! 3-point lead by RR. Tarunga! 20. May hauling foul by Reyes, number 11. Tulo na ka de! Penalty. Foul trouble naman mo eh na ons. Reyes, third personal foul. Hinay ra di 17 hinay. seconds na nabilin. Penalty na, penalty. Ay nagpalabi. Wala! 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 Maloy! Unang free throw. Ay, wala. 3-point lead by Aura, 46-49. Wala! Wala! Maloy!
Meow, 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 Dalawa. meow. Wala! Wala. Rebound by Hawot. Ay, intercept by Schultz. Muntik na. 10 seconds. Permenti ha, Col! Permenti ha! 10. Sikat pa. Five. Wow! Okay ra, Col. Okay ra, Col. Okay ra, Col. 1.6. Okay, Rakol, okay, Rakol. 1.6. Okay ra, Number Col. 26, Akala. First team foul. 1.6. I-shot na na diretso. Wala jud. Second quarter. End of the second quarter. Score! Second. Score ya. Wala score ya. 46-49. 46-49 RR. Third quarter. Pagi ano niya, pagi ah! Pagi ah, kay Mitsa! Pagi ah! Tumira si Gumaw. Out! Score. 52, 46. Two. Wala. Rebound by Hawot. Hawot. Intercept by Barete. Barete. Sumaksak. Gordo. May kasamang foul. Sulyan. Osparet. Number 9. Solyan. Out. Isa to? Solyan. Warning na. Warning for penalty, Solyan. Out, pinaka-foul out. Warning na dali. Ano dali, oh? Isa na yung nag-lista na yung lain dali. Ay na! Lain po. Lain mag-lista lain. Doon ka pumantugay na? Good for one. Uy, tulog pa man to! Nag-happy kami! Sila score. Shot na tarong counted. Score. 49-52. Oh, goal for to. May kasama foul. Osval Red. Number 13. Kinsa ba? Pili ka no. First personal foul, first team foul. Yan, Julian! Score, 49-54. Julian, shot! Shot! Bari at ito. Barete. Bangin ka na! Goal for to. Score, 51-54. 3-point lead by RR. Hawot, 15 shot clock. 10 to shoot. Agoy, basta lang! Sige! Wala foul to? Grabe. Gikuan naman. Why foul? Barrete. Goal for to. Score, 53-54. Goal for 3 points. Malegro. Score, 57-53. Orang. Barrete. Ay, my foul. Ospalet. Number 3. Cut na. Warning for foul out. Monteliano. Multiliano. Wala! 2 minutes and 20. Wala! Yung mga anak ko, nagkuhan ko to. Wala. Sige. Di, wala. Dagan na kampo. God! God! Wala! Wala kayo! Wala pa rin. Rebound by
Delicado. Ay, may foul. Uspawit. Number 15, Maligro. Duha. Sayang. Oh. Third personal foul, Maligro. Wala! Hoy, wala! 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 Wala pa rin. Sayang. Labaw na unta. Huwag na siya pa, labaw na unta. Pila na score? Pila na score ya? Pila na score? 53-57. Why? Why? Maligro. Awat, goal for 2. Oh, 59. 59. Score, 59-9, 53. 59, 53. Ayaw na pa! Alright, 40 to shoot. Maligro. Goal for 2. Time out. Urap. Score. $61-53. Score, 61-53. 61-53 RR. 2, 140. Uy, mabaw ka Sulyan, Ginoo! Barrete sa ilalim. Goal for 2. May kasama foul. 132. Pastor de Valeres. Number 47. Counted foul. Third personal foul de Valeres. Tagtulo na. Semi-warning. May bonus throw. Binigay 55-61. Wala! Wala! Wala. Rebound by Maligro. Warning for penalty ang Araw. Sulyan, goal for 2. Sulyan, ayaw niyo pang mag-foul, Sulyan! 63. Urat, 1-16. Oy, foul. Ay, hinay lang tahan. Hinay lang kayo kakuan. Number 47. Warning for foul out. Mr. De Villeres. De Villeres. Penalty na, penalty. Score, 55-63. 55-63. Wala! Good for 1. Ano? Ay, barawat ka lang. Hoy, wala! 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 Wala lagi! Kaduha. Rebound by Urap. Valrete. Wala. Rebound by Urap. Wala. Rebound by Chu. Gone for 2. 59 seconds. Wala. Rebound by Wala yun ba? Goal for 3 points. Score 58-66. 40 seconds. Patay to, Ara. 68. Okay, my foul. Foul out. Okay. Wala isap pa niya. Wala pa sa isap. 68. 68 na sila. Last 34 na lang. 34 seconds. 58-66. 14 seconds shot clock. 66 pa din sila. Wala pa rin. Kung nanood pa na ng free throw, murag misaway lang yung lamang. Sa 56, 58. Good for 1. 32 seconds.
pwede. Ay, nailog pa. Last 18 seconds. Kaysa kay Antiel. Ah, bahala ng abang. Sada. Counted down. Wala. May dalawang free throw. 69-59. 10-point lead. Hoy! Bawal man ito! Si Hawan na ino-foul ato. Urag ang foul ato. Pero walay kan pasa. Sama to ref. Ay sa referee atong kanon. Ay sa kay namay referee. Ref, ay sa ref kay nireklamo sila. Oh, sige tama kun sa mo ref. Action shooting. Free throw. Hoy, ga! I-open ka! Kapten mo lang, stay, kapten mo lang. Hawa sana, hawa lang. Player. Ano nga istorya, tanong isa. Hawa lang, kapten mo lang mo doon. Kapten mo lang mo. Slide ang kan, desisyon. Wala oy. Oh, 18 seconds siya. 18 seconds ka na bilhin. 18. 15. Good to. Nagabalsan tayo. 10. Ayaw pa ito ha! 5. Counted. Okay. The score 61-71. 61-71. RR. Ay mo palamang. Sige, panayon. Nako! Randali! Reyes. Quintapa. Woy, wala. May foul. Oscar Rick. Sagdi lang. Number 10, Patalino. 61-71. 13 fouls. Semi-warning for penalty ang Edwin Pitts. Unang free throw, good for 1. Kadua. Wala. Rebound by Barete. Barete to Roque. Roque sumasak. Up. Let's start. Aral. 14 seconds at clock. 14. Dito na to sila lang kita. Dugay kayo ay! Dugay pito! Gawas ang teen! Dugay kayo! Galaw-gawan, ligawan. 10 shoot. Five. Oh, goal. Umabot. Walang shot. 73. 3 minutes and 20. 72-61. Di facto. Wala. Rebound by Patalino. Barete to Ayakala. Good to. Kaya naman mo! 63. 72. Ay, hintay lang mo ba? Lamang kayo! Reyes. Lamang ka to! 15 to shoot. 10 to shoot. Foul. Osval Red. Abi kung di mo tingog ang. Number 9. Barili. Abi kung di mo tingog. First personal foul, Barili. Warning for penalty. Hoy! Hoy, mga kusog budagan! Maghintay na mo! Oh, penalty na kamo. Warning pa mo. Shot! Shot, boss! Unang free throw. Uy, wala. Isa lang! Isa lang, boss! Isa! O 5! Shot! Sa tunom. Shot! Shot! Last score is ang dito. Good for 1. Pa!
Goy. Ihalas. Roque. Pagdali! Ihalas. To Roque balik. Tumira. Goal for 2. Roque. 65 no, lahat 65. Ato 70. 73-65. 7. 65 lang. 1 to shoot. Oh, dito. Last rookie. 8 seconds shot clock. 8 seconds shot clock. Wala. Kick goal. Uy, daghan ko anig mga black bag. 8 pa. Hoy, magsadit Ah, na patol- morning ka baba kay Black Band nagsige nagkuan. 14. Last 14 seconds shot clock. 2 and 22. Wala. Goodbye. Oh. Last 9 seconds shot clock. 9. Inbound IQ. 2 minutes and 79 shot clock at 9. Wala man. 5 to shoot. Ay, Ikas na that's. yun. Kaya nabuyan. Dangog ng bulay ah. Oh, ganun eh. Ayaw, ilalam ka. Catalino. Oh, go. Ay, kasi Paris. Umawan. Good for 2. 1 and 57. Patay ilalam. Wala. Tumira Andres. Good for 3 points. Score 68-75. Umawan na naman. Shoot. Takto. Good for 2. Nice one. Assist. 1 and 32. Score 68-77. Out. 78 ay 77 ba? Siyam. Ang Litson. Last 1 and 20. Nahinay mo. Ops! O siya man dyan na boss. Last 1 and 28. Second, third quarter. Bay, ilalam. 15 seconds and up. 10 to shoot. Ayaw mo sila ha. Ayaw. Wala. 5 to shoot. Ay, my foul. Patay na. Upat na. Penalty na, penalty. Ay, Jesus. Warning for foul out, Reyes. Mahurot mo siguro rin ka pong loud mo. Ayaw po. Wala. Wala. 1 and 13. Nasa luyo. Wala. 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 Uy, wala yun. Nagkadalagin sa ampo. Hoy, Andre. De! Hinay ra de! Dahil nagampo sa pikas. Nagampo. Pilde ka lang nagampo sa gas. Wala. Wala. Good one. 1 and 13. Hinay ra! Intercept kay Barete. Roque. seconds. 12 to shoot. Roque. Yun. Last 50 seconds. Last 50 seconds. Walo ra ang labaw ha. 45. Wala. Rebound may akala. 40. Patay, wala na tao. Wala. Good for 2. Last 32. 30. Travel na. Last 27 seconds.
seconds. Score 77-71. Last 27. Naplasan na ba ni? Naplasan. Wala pa. Biguman ko na sa third. Rocky. Barrete. Oh, Last 20. 17 seconds shot clock, 17. Play score daw nila gani. Play score? Last 20 seconds. Ha? Barrete tumira. Go 3 points. 71. ay gamay na. 15. 10. Itsahe, boss! Wala. Ay, may foul. Was foul rate. Number 1, humawag. Last 5.6. Penalty. Score, 74-77. Na, tulo na lang. Triple clip by Ara. Unang free throw. Wala! Wala! Wala, naampuan yun. Last 5.6 seconds. Wala! 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 Shot! Wala! Short! Jamon! Wala. Oy, wala! Uras! Good for one. Good for two. Time for the third quarter. Score 76-77. 76-77. 7. Last two. Lamangan. Oh, last na ni. 8 na ni. Largo 8. Last and final quarter. Change favor 78-77. Idoin. Okay. Pwede na isa ba? Oh. Barete. Barete to Pelicano. Pelicano to Ragoy. Ragoy. Baseline. Sayang. Asa na? Ay, dua ka baritin. 15 to shoot. 10 to shoot. Good for two. De facto. Score. 79-78. 7 and 30. Wala! Andres, wala. Rebound by Pelicano. Good for two. Score. 80-79. Balik na sa kalamangan ng Edwin Prince. Ilalot kaya! 15 seconds shot clock. Award. Intercept by Barrete. Barrete to Orak. Orak to Chu. Ay, shorted. De facto, ay, may foul. Usman rep. Pelicano, number 13. Second personal foul, first team foul. 6 minutes and 49. Ay, may foul. Usman rep. Number 85, Barrete. Pagod na. Basket. 85, first personal foul, Barrete, number 85. Second team foul. May free throw binigay kay Mr. Olinjaba, number 16. Waro. Isa lang! Uy! Score 80-79. Edwin Pitts. Shot! Shot 5! Isa lang. Shot ka! Isa lang. Shot! Good for one. Score deep block. 80. Pareha 80. Ilalom! Ilalom! Si Barite, ne? Si Barite. Left hand shoot. Barrete sa ilalim. May foul. Usman rep.
First personal foul, hinta pa. First team foul. Wala, kaya ang rin nasa luyo. Supod mo graduate. Wala, ayaw i-shot, boss! Nasa luyo, ang rin! Unang free throw ni Barito number 5. Wala! Wala. Ano, ito permi ha? Boss, ayaw i-shot, boss ha! Dili, oy. Shot na sa inyo sa Kaduhang free throw, Palihog Lukso. Benta mo na. Boss, ayaw lagi, boss! Boss! Wala kaabot. Igsoon ay sila duha barete. Nadala yung kampo. Igsoon ay sila duha. Parehas. Barete. 6 and 31. Ay, tayo mo. Wala na, iti. Iti, naka-iti. 15 to shoot. Agoy. Sulyan, sulyan! Sulyan, sulyan! Ipato! Shot! Wala. 40. Good for 2. Kakulba. 6 minutes. Score 82-80. RR. Ayaw! Oo. Wala. Kontrol na. Delikado, tumira. Wala. Umabay yung kapa. Barete sa ilalim. May foul. Scarlet. Na, yawa na jud eh. Graduate na jud ka. Number 11. Foul out. Number 11. Automatic puli. Ay, jatay. Ang rin! Nasa luyo! Corner siya dyan na. May dalawang free throw binigay. Wala! Kasi may nga dula. Pariya na ito. Wala! Boss, nasa luyo! Boss, ayaw i-shot, boss! Boss! Ayaw! Short yun! Wala, rebound by Solyan. Solyan. To Baligro. 15 to shoot. Go to 3 points. Score 81-85. Pizza! 5 minutes and 16. Sulyan! Ayaw pa maun! Ayaw! Na. Oh, what happened? Happened. 81-85. 4 point lead by RR. Sayaw na. Kabo to, kabo. Atong labaw. Awon. Hinay mo kay labaw manoy. Hinay lang. Labaw mo. Maligro. 15 to shoot. Wala, rebound by Urag. Atang kay Maligro bola. Tucho. Barrete sa ilalim. Go to 2. Score 85-3. 85-5. Si Maligro. Ala. Oh, si Maligro. Shot. Ay, sus. Uy, kaplano na gunitan. Pastilan. Okay, last stats. Edwin Pitts. 13 seconds yan lang. 13. De facto. Oy, last stats. Award. Tarungan ninyo. Pasa. 4 minutes and 20. 4 minutes and 28. Barete, wala, rebound by Barete. Urat. Urat. 7 to shoot. Go for 2. Ay, kakulba. Shoot. Maligro to award. Go for 2. Barete.
Urak. Last touch. Nara, 83-89, time out. Alam. Bilay iskor ka. 83-89. 9 RR. Time out. 3 minutes and 34. 19 seconds lang, 19. 89, 83 RR. Wala, uling daga na itong bulog yan ba? Daga na ganino. Nung may karit. Grabe naman karit. Sabi lang wala ba? Barete, sumaksak. Wala na nanagat. Agod po to. 91, 83. Barete. Barete to. Silikalo, Tumera. Agod po to. Score, 85-91, 2 minutes and 56. Last 2 minutes and 53. Tulay na lang oras. Take 10 to shoot. Oras pat yung Maligro, 10 maligro. to shoot. Maligro. 5. Wala kamot. Huwag mong huli ng plaster. Score 85-91. 6-point lead by our team. 2 minutes and 37. Time out. Dala bola. Time out. Edwin Beach. Sa isa. Barete. Tumera. Piniki. Tumera show. Goal for 2. Score 87-91. Malegro Tumera. Wala. Rebound by Urak. Urak to Barete. Award. Award sa ilalim. Goal for 2. 1 and 2 kick. 1 and 56 ang nabilin. 1 and 56. 93-87. Labaw mo! Labaw mo! Ayaw mo, Trase! Barete. Barete to Barete. Out. My foul. Foul rate. Maligro. Number 15. Hoy! Tulong. Maligro. Agoy, mabalaw. Wala. Wala. Uy, penalty. Ginako! Nagsayaw-sayaw ba? Sa din mo? Uy, nang graduate naman na. Ito mo man. Graduate. Normal. Bilay score. Normal. Kay upat. ka. Fourth quarter naman yung quarter na. Hello. Hoy, pinakayo sa oras. Ano score? Hoy, lalo. Oh, 93. Oo, wala. Balik din sa iyo. Goal to may kasama tayo. Bilay oras ay Score. 114. Score 91. 91. 94. 93. Hoy, ibong rainbow nasa luyo. Wala. Bas. 140. Tinggal tinggal tayo. Isa pa. Ay, isa lang. 120. Wala. Isa po. Pili oras na ni oy. Balik bro. Wala. Imamay. 59 seconds. Urak. Kapal, kapal. 55 seconds. 55 seconds. Oras. 55. 55.
55, 91-93. Pati ang oras. 91-93. 55 seconds. Oras. 55 na lang. 91-93. Oh, pati ang oras. Tuka! Seconds, last 49. Pati ang oras. Pati ang oras. 45, 50 to shoot. Pati ang oras. Ayaw sa. Pati sa. Rebound na yung round. Last 36. Ay, the foul. It's foul rep. Ayaw sa noon ninyo. Montilano. Dali, oy, siya may na-foul. Ay, 97. Ay, 92, de facto. Second personal pa. Penalty na. Apa? Warning. Ah, penalty na. Penalty. Pila, oy, pila score? Penalty na. 91-93. Hoy, 91. Warning man to ganina sa katong pang-out ni Kuan. Karon na foul na. Warning ka. Ah, penalty na. Last time na. Good one. 150 by RR. Last 34 seconds. Pila ba ang time out? Isa na lang. Butin. Last 34 seconds at 34. Last 34, 92, Wala na 93. time out. Oh my gosh, last 34 seconds for the last and final quarter. Score 92-93 RR. Okay, tali lang na yung time out. Time out mo, guys. Last 34 seconds. Ah. Wow, wala gigat ko na. Nausa na ba? Foul. Foul, number 3. Ay, Wala pa. ayaw asawa si Warning pa. Warning pa. Sino warning pa? Third personal foul, Patalino. Sino warning for penalty? Last 33 seconds. Ayaw, John! Ayaw! Ipasa-pasa ka! 10 shoot. Oh, bantay! Ala! Ipasa-pasa ka, John! Warning, second shot na. Uy, kakulpo. 22 seconds. Ay, ipasa-pasa ka, John! Ipasa-pasa! 10 to shoot. Oh! Good to see. Nice! 10. 9! 8! Ay, may foul. May kabayli naman ito. Hintapa. Third personal foul, hintapa. Penalty, last 8 seconds. Sabi. 92-95. 3-point lead by Sana, oy! RR. Sana masata na yung dua. Lama ba tayo isa? Pila na lay seconds? Next seconds. Wala. Wala kayo ninyo gi-review kanina. Wala kayo ninyo gi-review. Naglaro ka kayo dito. Wala. Gani. Last 6 seconds. Last 6 seconds. 6. Fourth personal foul, number 16. Oh, no. Tulo. Last 6 seconds. 3 points lead RR. Kaya og nanulog ka ng free throw ninyo. Wala oy. Okay, last Isa 6 ka seconds. kinsinas. Last 6 seconds. Good one. Shot. Wala, duha na lang. Warning pa. 6 points.
Simi pa to ganina, simi. Simi pa yung ingon, simi. Oras. 5.5. 5.5. Simi pa to ganina. Wala na. Good, good. Time! Wala Score! 93, 95, RR. Ayaw po sa inyo. Ayaw sa equity ha. Aral. Congrats, RR. Bismillah, buat you nag-graduate. Buat nag-graduate. Ay, pinaalala naman. Natutikasan siya. Gani no, basta tikas gani. Tikasan din po siya ng lasang graduate siya. Ulan niya sa'yo. Basta tikas, hindi nyo nakadaon. Tanaw na po ako sa